بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا بكم أعزائي في قناتكم التعليمية متعة التعليم دي زاد. إذن في فيديو اليوم سنواصل سلسلة المراجعة تحضيرا لاختبار الفصل الثاني والشهادة اللي مبقالهاش وقت كثير، وذلك عن طريق حل المواضيع أو أهم المواضيع. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وحبيت نتكلم على موضوع البث المباشر اللي طلبوه مني الكثير من المشتركين. إذا همكم الأمر وشفت أنه العدد كبير، اكتبوا لي في التعليق: أستاذة يهمنا تقدمي لنا بث مباشر لتقديم أهم النصائح للمراجعة أو مراجعة عامة. تقدموا في التعليقات الإشكالية اللي راكم تعانوا منها ونحاول نجاوبكم. إذا همكم الأمر اذكروا لي هذا الشيء في التعليق. على بركة الله نبدأ. كما ذكرت في المقدمة، اليوم حضرت موضوع مهم جدا خاص بالفصل الثاني أو البروجي نيميرو 3. le titre de ce texte est la biodiversité. La biodiversité كلمة تعني التنوع البيئي. التنوع البيئي أو تنوع الكائنات الحية المتواجدة في الطبيعة أو في البيئة. إذا نبدأ على بركة الله. La biodiversité. L'homme doit préserver la biodiversité. Une seule phrase، جملة واحدة راهي في المقدمة dans l'introduction، هي la thèse. هذه تمثل لي la thèse اللي شرحتها لكم من قبل، أنه هي الفكرة اللي دافع عليها الكاتب في النص. L'homme doit préserver la biodiversité. الإنسان يجب عليه الحفاظ على التنوع الكائنات الحية أو التنوع الكائنات الحية المتواجدة في الطبيعة، نباتية كانت أو حيوانية، c'est-à-dire les plantes ou les animaux. les plantes هما النباتات، les animaux هما الحيوانات. D'abord, premier connecteur. أنا راح ندخلوا في لو ديفلوبمون، العرض راح نمدوا فيه. l'auteur va donner les arguments pour justifier la thèse. يمد فيه الحجج للدفاع على هذه الفكرة. بداها بلو كونيكتور d'abord parce qu'elle est indispensable aux équilibres naturels. elle هنا le pronom elle هذا يعوض لي la biodiversité. Elle est indispensable aux équilibres naturels. هي مهمة جدا للتوازنات الطبيعية، توازن الطبيعة. deux points راكم تشوفوا هنا لي deux points، معناتها راح يقدم لي شرح explication. il va expliquer cet argument. كيفاه مهمة للتوازنات الطبيعية. نشوفوا si l'on extermine certains oiseaux، les oiseaux اللي هما العصافير، les insectes pullulent. الحشرات les insectes pullulent تتكاثر بكمية كبيرة، لأنه نعرفوا أنه les oiseaux se nourrissent des insectes. certains oiseaux بعض الحيوانات مصدر غذائها هو les insectes، العصافير كي تاكل الحشرات راهي تقلل من كمية الحشرات المتواجدة في الطبيعة. إذا نقرضوا هذوك العصافير les oiseaux، معناتها كمية الحشرات راح تزيد، التكاثر تاعها راح يكون كبير جدا، وهذا راح يدير اختلال في التوازن البيئي، l'équilibre naturel. De plus, le deuxième argument راح يمدلنا a été introduit par le connecteur de plus. بداه بلو connecteur de plus. La biodiversité est l'avenir de l'alimentation. La biodiversité est l'avenir de l'alimentation. هي المستقبل التغذية. l'alimentation هي التغذية. En effet, راح يشرح. il va expliquer comment la biodiversité est l'avenir de l'alimentation. كيف تنوع الكائنات هو مستقبل لغذائنا. En effet, la nature renferme quantité d'espèces comestibles qui sont les cousins sauvages des plantes cultivées. الطبيعة تحتوي على كمية quantité d'espèces comestibles من الكائنات القابلة للأكل. d'accord, qui sont les cousines sauvages، هما من نفس العائلة أو هي مكونات برية لنباتات نحن نقوم بزراعتها. أي شيء يزرعه الإنسان لابد ونصيبوا له نفس العائلة تاعو في الطبيعة، ينبت بشكل طبيعي.
elle résiste mieux aux insectes et aux maladies. والأشياء اللي تنبت طبيعيا يعني بلا ما يغرسها الإنسان تكون نباتات مقاومة للعوامل الخارجية كوم les insectes مثلا الحشرات و les maladies الأمراض. سي بيان qu'il faut les conserver. يعني على هذا الشيء لازم الإنسان يحافظ على هذه النباتات لأنها قيمتها الغذائية تكون أهم أقوى تنفعوا أكثر من النباتات اللي يزرعها هو بنفسه لي plantes cultivées. On passe aux arguments suivants. La biodiversité sert aussi. هذا le connecteur aussi راه جا من بعد اللي عندنا لي connecteurs d'abord de plus aussi أيضا. La biodiversité sert تصلح أيضا à la médecine. La biodiversité نستعملوها حتى في la médecine اللي هي الطب. Deux points, il va expliquer بعد deux points راح يشرح لي كيف يعني la biodiversité كيفاه تكون عامل مهم في la médecine. Près de 60% des médicaments que nous consommons aussi sont issus de plantes. يعني الإحصاءات تقول تقريبا 60% من الأدوية les médicaments que nous consommons التي نستهلكها sont issus de plantes يعني مستخلصة من النباتات. Si l'on détruit les plantes encore inconnues, إذا الإنسان قضى على نباتات لم يكتشفها بعد يعني إذا انقرضت النباتات قبل أن يكتشفها أو يدرسها الإنسان يعني تنقرض بسبب التلوث قبل ما يلحق الإنسان يكتشفها ويدرسها on détruit les substances utiles qu'elles contiennent. معناتها إذا انقرضت يعني المكونات المفيدة اللي تحتويها راح تختفي معها. يعني الإنسان يعني من مصلحته يحافظ على جميع النباتات باه يدرسها ويشوف مكوناتها. ممكن تكون إحدى المكونات يعني مفيدة لصناعة أدوية ما أدوية لمعالجة الأمراض والأوبئة اللي رانا نعيشوها في وقتنا المعاصر. Ensuite, les animaux et les plantes sont une source de loisirs. Les animaux, les حيوانات et les plantes, النباتات sont une source de loisirs. هما مصدر للترفيه, loisir, الراحة, الترفيه, الاستجمام. Sans doute, aimes-tu les observer? بدون شك أنت تحب ملاحظتهم. يعني شكون اللي ما يحبش يلاحظ ويتأمل لا ناتور الطبيعة. لي ديسيني كاين سيغتا عندهم الهوايه تاع الرسم يحبوا يرسموا لا ناتور داكوغ لي زانيمو. اذن يعني سي امبورطون دو لي كونسيرفي. اذا الانسان اللي صالحو انه يحافظ عليهم لانهم مصدر لراحته مصدر لغذائه مصدر لادويته مصدر للتوازن البيئي. كل هذه الامور خلاتنا لازم علينا نحافظوا على لا بيوديفرسيتي. enfin d'un point de vue moral من رأي moral c'est-à-dire أدبي من الناحية الأدبية تاع الإنسان من الناحية الأخلاقية l'homme n'a pas le droit de détruire les espèces vivantes. الإنسان ليس له الحق أن يحطم أو يقضي على الكائنات الحية. الكائنات الحية تتعايش في الأرض يعني الإنسان راه مشترك معها الأرض يعني مش من حقه انه يحطمها. داكوغ سي لا فان. كملنا هاك النص نشوفوا لي مو اكسبليكي الكلمات المشروحه. عندنا لا بيوديفرسيتي لا ديفرسيتي اون اسبيس فيفونت هي التنوع في الكائنات الحيه. اكسترميني c'est-à-dire tuer massacrer يقتل ويدمر. كوميستيبل الشيء المواد الكوميستيبل كي بيف سيرفير داليمون اللي تقدر تكون صالحه للاكل يعني تغذيه ماده اللي نقدروا ناكلوها اونتي كوميستيبل يعني صالحه للاكل. لي كيستيون maintenant نشوفوا مع الاسئله. compréhension de l'écrit. Ce texte est-il à dominante narrative descriptive argumentative? Le texte est à dominante argumentative. D'accord يعني الطابع الغالب في النص شفنا باللي هي الحجة l'argumentation. ما كانش لا ناراسيون ما كانش السرد وما كانش لا ديسكريبسيون ما كانش الوصف كاين surtout les arguments. Quel est le thème traité dans ce texte? Le thème traité, d'accord, اللي هو le titre
الموضوع اللي راه في النص، العنوان النص لا بيوديفرسيتي. لو تيم تريتي هو لا بيوديفرسيتي. je l'ai écrit ici, كتبتها هنا. نواصلو. L'auteur défend la biodiversité, relève du texte la phrase qui exprime la même idée. الكاتب يدافع على لا بيوديفرسيتي. عرفنا بلي الكاتب راه يدافع على لا بيوديفرسيتي. قال لك relève، استخرج du texte من النص la phrase، الجملة qui exprime la même idée، اللي تعبر على نفس الفكرة. يعني كي نقراها نفهم باللي l'auteur défend la biodiversité، نفهم باللي الكاتب راه يدافع على la biodiversité. اذا الجملة يعني شكون هي؟ باينة، هي لا تيس اللي فيها l'homme doit préserver la biodiversité، الإنسان يجب عليه المحافظة على la biodiversité. هذه لا تيس تثبت لي باللي l'auteur est en train de défendre la biodiversité، تبين لي بلي الكاتب راه في حالة الدفاع على la biodiversité. La quatrième question, qu'est-ce qu'il y a? Alors, les insectes pullulent، الحشرات تتكاثر يعني بكمية كبيرة. veut dire، هذه l'expression ديال العبارة تعني ils deviennent rares، تصبح نادرة. ils se reproduisent vite et en très grand nombre، تصبح نادرة أو تتكاثر بسرعة وبكمية أو بعدد كبير. ils se reproduisent en petit nombre، أو تتكاثر بكمية قليلة. باينة داكوغ اللي هي ils se reproduisent تتكاثر. ils se reproduisent la phrase l'expression B vite بسرعة et en très grand nombre. Ensuite, عندنا relève les arguments qui étayent la cinquième question, relève les arguments qui étayent le point de vue de l'auteur. Les arguments, d'accord, عندنا شفناهم مع بعض. كيقول لك جبد لي زارغومون، جبد له فقط لي زارغومون، وكلا تروح للشرح ولي زيكزامبل. داكوغ. اذا هنا نشوفوا كيفاه نديرو. دابور هذا لو كونيكتور ما كلا نديرو parce qu'elle est indispensable aux équilibres naturels. point. هنا نحبس لانه من بعد لي دو بوين كاين شرح، ما يهمش هو طلبني نجبد لي زارغومون، نكتفي بلي زارغومون ما كلا ندير له الشرح. de plus هذا لو كونيكتور. نشوف l'argument la biodiversité est l'avenir de l'alimentation. عند البوين نحبس، هذا سي لو دوزيام argument. d'accord. ensuite عندي la biodiversité sert à la médecine. ما كلا ندير لو كونيكتور. la biodiversité sert à la médecine. اللي بعدها هو الشرح ماشي argument، الشرح تاع l'argument. أنا نكتفي بكتابة la biodiversité sert à la médecine. Ça c'est le troisième argument. Après عندنا les animaux et les plantes sont une source de loisirs، هما مصدر للاستجمام والراحة والمتعة، loisir. Enfin, de point de vue moral, l'homme n'a pas le droit de détruire les espèces vivantes. هذا le dernier argument. Pardon. كما تشوفوا شكل النص، هادو اللي راني محددتهم بلا كولور اورانج هما لي زارغومون، اللي قبلهم كونيكتور واللي بعدهم اكسبليكاسيون، اللي قبلهم الرابط وبعدهم الشرح. لي زارغومون راهم باينين. ابري عندي 6 la sixième question. Voilà. Lis attentivement le texte puis réponds par vrai ou faux. قرأ النص حنا قريناه ومن بعد نجاوبوا par vrai ou faux. عندكم A, la biodiversité est nécessaire pour l'équilibre naturel. Nécessaire, مهمة pour l'équilibre naturel. Alors la réponse c'est vrai. Oui. Ensuite عندنا l'homme a le droit de détruire les plantes. L'homme a le droit عنده الحق de détruire يقضي على les plantes، يحطم les plantes. Alors c'est faux. Très bien. L'homme n'a pas le droit de détruire les plantes. ما عندوش الحق الإنسان في تدمير النباتات. C'est certains médicaments proviennent des plantes. بعض الأدوية نستخلصوها من des plantes. Alors c'est
Très bien, c'est vrai. Après, عندكم en exterminant les oiseaux, إذا قضينا على العصافير les oiseaux, les insectes se reproduisent vite. الحشرات تتكاثر بسرعة. C'est voilà, c'est vrai. Je tourne la page. La 7e question, qu'est-ce qu'il y a? Complète le tableau suivant. أكمل النص الموالي الجدول الموالي. عندنا nom et verbe. C'est-à-dire لمد لي le verbe نخرج منه le nom، نخرج منه الاسم، وإما إذا مد لي le nom إذا مد لي الاسم نخرج منه le verbe، نخرج منه الفعل. D'accord? Alors la première colonne واش فيها؟ عندي préserver يحافظ préserver. Le nom اللي يمشي من اللي يجي من هذا le verbe راح يكون من la même famille، من نفس العائلة. C'est-à-dire je vais garder le radical، نحافظ على le radical الجذر ونغير le suffixe. Alors préserver الاسم اللي معاها اللي هو préservation. D'accord؟ نح le suffixe تاع le verbe وندير le suffixe تاع le nom اللي هو ation، préservation. وحافظت على le radical. Protection le verbe اللي يجي مع le nom protection. Alors c'est protéger ER. Protection le verbe c'est protéger. عندكم résister ça c'est le verbe يقاوم. Alors le nom اللي يجي avec résister c'est la résistance المقاومة. عندكم la destruction تحطيم. la destruction عم ذكروها لي من قبل. regardez pardon la destruction regardez باش تنتبهوا من اول جاي كاين بعض الاجوبه تكون في الاسئله. l'homme a le droit de détruire les plantes يحطم. la destruction اذا le verbe c'est détruire. نكتب détruire. La 8e question, relève les connecteurs logiques qui organisent le texte. Relève les connecteurs logiques. Alors, جبدنا les arguments, donc نجبدو les connecteurs. عندي d'abord نحاول نستعمل لون مغاير. هاملك d'abord on dit en bleu la couleur verte. D'abord, de plus, aussi, les animaux هنا ما كاش. Après عندنا enfin. هادو هما les connecteurs dans le texte. Elle résiste mieux aux insectes et aux maladies, c'est bien qu'il faut les conserver. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Alors, elle résiste, هي تقاوم. Elle résiste mieux aux insectes et aux maladies. تقاوم أفضل الحشرات والأمراض. إذن يجب علينا c'est bien qu'il faut les conserver. يجب علينا المحافظة عليها. Le rapport exprimé c'est la conséquence. هنا عندنا نتيجة. Alors, le rapport exprimé c'est la conséquence. Exprime ce rapport, ce même rapport d'une autre manière. عبر على نفس الجملة بطريقة أخرى. معناتها راه يطلب مني نغير le connecteur. Le connecteur de la conséquence هنا c'est bien que نستعمل un autre connecteur اللي يمدلي نفس المعنى. donc نقدر ندير donc نقدر ندير par exemple alors. d'accord ainsi de suite. كاينين اخرين هذو اسهل اثنين donc et alors. 10 indique la nature de chacune des propositions soulignées. حدد طبيعة كل واحدة من les propositions اللي راهم مسطرين عليهم. A
Les médicaments que nous consommons proviennent des plantes. Les médicaments شنو هي les médicaments يعني الأدوية. باش نحدد الطبيعة تاع la proposition نشوف الكلمة اللي قبلها le mot qui la précède. هنا les médicaments c'est un nom اسم. Donc اللي يجي بعدها c'est une proposition subordonnée relative. D'accord, نشوفوا la deuxième. Il faut que l'homme préserve la biodiversité. Faut. Ça c'est un verbe, madame. Que جا قبلها un verbe, alors c'est une proposition subordonnée complétive. Complétive مكملة لمعنى الفعل. هذه relative مكملة لمعنى الاسم وهذه complétive مكملة لمعنى الفعل. Ensuite, 11. L'homme préserve la biodiversité. Réécris cette phrase en la commençant ainsi. أعد كتابة الجملة بالطريقة التالية. La biodiversité. D'accord. معناتها بدالي بال COD اللي هو complément d'objet direct. هذا c'est le verbe الفعل وهذا c'est le sujet. La biodiversité. هنا معناتها la phrase active et passive. راني دايرت لكم في القناة شرح لهذا الدرس تقدروا تروحوا تشوفوه إذا كنت ناسي هذا الدرس. La biodiversité préserve le verbe il est au présent ندير être au présent le verbe يرجع être au présent est parce qu'عندي la biodiversité c'est elle est préserve tous les participes passés يولي préserver la féminin alors نزيد هنا e la biodiversité est préservée ونكتب par ونكتب le sujet l'homme. Voilà. J'ai transformé la phrase. 12. Transforme la phrase suivante au style indirect. نشوفوا اللي خارج لي guillemets نكتبها كيما راهي. L'auteur déclare. Déclare c'est le verbe de parole VIP راه au présent معناتها واش كاين الداخل le verbe ما نبدلوش le temps. L'auteur déclare la biodiversité que la biodiversité est l'avenir de l'alimentation وندير point. كمل الجملة بدون تغيير. إذا الحاجة الوحيدة اللي درناها نحينا لي دو بوان ولي غويمي ودرنا في بلاصتهم كو في الأخير درنا point. Écris correctement le verbe entre parenthèses. عندنا a اكتب بطريقة صحيحة الفعل بين الحاضنتين أو القوسين. Si on détruisait معناتها راه في l'imparfait. Les plantes ont l'imparfait واش يجي معاها يجي معاها le conditionnel. Le conditionnel on détruit. Le conditionnel هو le futur. Détruit. D'accord, détruire. On détruirait. Si on détruisait les plantes, on détruirait AIT les substances qu'ils contiennent. Si nous préservons la biodiversité, nous protégerons. C'est le futur. Je connais le futur, c'est le présent. Alors, si nous préservons, ONS, parce qu'on dit nous. وهنا on نديرو معاها RAIT. على fin بقات لنا la projection écrite. d'accord نحاول نقدمها لكم في فيديو آخر. وشكرا على المشاهدة.